السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. عن أنس رضي الله عنه قال حضرت أنس رضي الله عنه से मरवी है ওদে হাদিস সরে হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কি করে রওয়ায়াত করে যে হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই ইবারে 10 বছর ওদে ইবারে গুরহালে ওদে মা হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আম্মা জানে হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসে খিদমত করে বলা বলে কি দিয়ে গए গসা দিয়ে गए মোহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি যে খিদমত গজিয়ে আল্লাহ বলে ওরে ভাই মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হালত কল জানিব অন্যজন তোরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হালতর কি করিব বেশি জানিব আল্লাহ বলে ওরে হাদিস কি মুত্তাফাকুন আলাইহি কানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोशन चमकते रंग थे तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिवा दुनिया जहानर सरदार এই বা বেশি ফরওয়ালা চমকদার ওয়ালা কেছিল রঙাশিল মোহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্বমকিত সংকেতের রঙওয়ালা ছিল মোহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম أزهر اللون كأن عرقة اللؤلؤ अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने मुबारक मोती के मानिंद थे और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गांव और फुड़ा जिबा जिबा गांव और फुड़ा मुबारक जिबा जिबा और हीरा मोती दिक्कशिल हीरा मोती दिक्कशिल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गांव और जिबा फुड़ा से और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गांव और फुड़ा और मोती दिक्कशिल खुशबाशिल हीरा मोती दिक्कशिल खुशबाशिल हिंदीला कैशिल दामी इज़ा मशा तकफ़ा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते तो आगे की तरफ झुक कर चलते और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ैतम्मा ही भैया आड़ीबो ही भैया मुम्मिक क्या जुगी जुगी की गिट्टो आड़ी तो डेंग भाने कद्दी क्या की गिरियो नफित तो यार माने जो कोले मुम्मिके जुगी जुगी नाड़े बोल के किस्सा आगा उरा सारे में के सगरे बिल की करे माने जो कोले आड़े और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हादिस कोले भीतरे यान साहब न और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होनते उजे ठाए दिए कि न साहब न के अल्लाह हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुम्मिके आड़िले जुगी जुगी रा असा आड़े तो अतल्ला यार माने जो कोले की करे सारे में के डेंग भाई भिरी भिरी और आड़ दतल्ला बोले और मानस कोले की करे दे पूजा ठा दे वमा मसस्तु दिबाजतन और मैंने महबूब आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेलियों से नरम कैसी एक किस्म के रेशम और मुतलक रेशम को नहीं छुआ ওদে আর মাহবুব মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আতত তলাতওয়ার নরম ওদে হনক কিসিমা রেশমর হর অথবা মতলক রেশমর আকি নসুই ইয়ান মানে ওদে জিন্দিল্লা রেশমর হর জিন্দিল্লা নরম জিন্দিল্লা দল্লে গম লাগে ওদে আই মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আত তলার গে জিদে ওদে আতে রেশমর হর তর কি লাগে নরম লাগে ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكا ولا عنبرة أطيب من رائحة النبي صلى الله عليه वसल्लम और मैंने नहीं सूंगा और आईनो हुई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदन मुबारक खुशबू से ज्यादा कैसी मशका अंबर और आईनो हुई मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार खुशबू त्वारा होनो बिशी मशकाम्बर खुशबू जिंदिल्ला और आय मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबू रे या तर की जी आय मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबू रे फुई और मगर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबू
ওদের মস্কাম বড় করে কি বেশি খুঁজব রওয়াহুন মুত্তাফাকুন আলাইহি ওদের হাদিস ইবা তিরমিজি শরীফ বুখারী শরীফ ইবনে মাজাহ প্রত্যেক কিতাবের মাঝে হাদিস এবার আননি প্রত্যেক ইমাম কলে হাদিস এবারে কি হচ্ছে হাদিস এবারে ইত্তেফাক হই আতা বলে হাদিস মুত্তাফাকুন আলাইহি হাদিস বললে সহি